अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज तनफ़ुस फेफड़े से जुड़े हुए 6 अमराज़ पर तबसरा होगा इंशाअल्लाह। पहला पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तदर्रुन रेवी। दूसरा ज़ातुर रैया निमोनिया। तीसरा दबीलतुल रैया लंग एब्सस। नेक्स्ट तक़ीहुर रियाह या इम्पाइमा। ज़ातुल जनब शुसा या प्लूरसी। इस्तिस्क़ाउस सदर प्लूरल इफ्यूज़न। दाहिने जानिब एक तस्वीर दिखाई गई है, ये आपको फेफड़ा है, ये आपको फेफड़ा दिखाया गया है। जिस्म के जितने भी अज़ू हैं उन अज़ू को महफूज करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनको झिल्ली में रखा गया है। ये मेम्ब्रेन जो है उसी तरीक़े से ये की हिफाजत के लिए, फेफड़े के हिफाजत के लिए 2 झिल्लियाँ होती हैं। अंदरूनी झिल्ली को हम विसरल प्लूरा कहते हैं और बैरूनी झिल्ली को पेराइटल प्लूरा कहते हैं। इन दोनों के झिल्लियों के बीच में थोड़ी सी रतूबत भरी होती है और जिसे हम पेरिकार्डियल इफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। जब इसकी मकदार कुछ तबई मकदार से ज़्यादा हो जाए तो ये पेरिकार्डियल इफ्यूज़न होता है। इसकी थोड़ी मकदार फेफड़े के कारकर्दगी और अफ़ालियत के लिए ज़रूरी होती है, जिससे उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। लेकिन ज्यों ही ये रतूबत तबई मकदार से कुछ मज़ीद हो जाती है, इसे हम प्लूरल इफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों झिल्लियों हैं जिसमें अगर सूजिश है तो इसको हम प्लूराइसिस के नाम से जानते हैं या प्लूरिसी के नाम से जानते हैं, जो कि आपको ये जो है एच सुसा या प्लूरिसी, इन झिल्लियों में बरम पैदा होने को हम प्लूरिसी या ज़ातुल जनब के नाम से जानते हैं। अब आइए और मज़ीद देखते हैं। अगर इसमें टीबी पैदा हो जाए तो तदर्रुर रेवी या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और अगर इसी में निमोनिया हो जाए तो इसको ज़ातुर रैया कहते हैं, और इसी में अगर फोड़ा बन जाए तो इसे दबीलतुल रैया कहते हैं। और फिर अगर इसी में पस भर जाए, ये जो आपकी कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, इसमें पस भर जाए तो इसे तक़ीहुर रिया या इम्पाइमा कहते हैं। और जो है इसी में अगर नॉर्मल एक्यूसल ऑफ फ्लूइड हो तो इसको इस्तिस्क़ाउस सदर कहते हैं, और ये आपकी प्लूरसी है। आइए मज़ीद जो है हम इसकी जानकारी लेते हैं। जो है ये आपको फेफड़े दिखाया गया है। ये जो सबसे अंदरूनी वाली झिल्ली, हमने कहा कि इन 2 झिल्लियों के ऊपर से ढकी रहती है। जैसे ये आपका एक जो है, ये हमारा फेफड़ा है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन। तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं, और जो बाहरी वाली झिल्ली होती है जिसको रेड कलर से दिखाया गया है, पेराइटल। और ये जो रेड कलर से है ये आपका डायाफ्राम है, ये आपका डायाफ्राम है, ये आपका विसरल प्लूरा है, और ये आपका पेराइटल प्लूरा है, ये डायाफ्राम है। जो इन दोनों के बीच में ये पीले रंग की रतूबत दिखाई गई है, इसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, और इसी रतूबत को प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। तो इन झिल्लियों के वरम से और इस रतूबत के गैर तबई अंदाज में अफजाइश को हम से मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। प्लूरल स्पेस इज़ ए नैरो एरिया विद इन द चेस्ट कैविटी। ज़ोफ़ सदर के अंदर एक छोटा सा मकाम होता है जिसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं, और ये प्लूरल स्पेस दोनों झिल्लियों के बीच के मकाम को कहते हैं। इट इज़ ए की पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इनेबलिंग इफेक्टिव लंग फंक्शन। कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है। नॉर्मली फिल्ड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, बहुत थोड़ी मकदार में फ्लूइड भरी रहती है। दिस स्पेस फैसिलिटेट द लंग मूवमेंट एंड ओवरऑल फंक्शन रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स। ये जो थोड़ी सी रतूबत होती है ये इसको ल्यूब्रिकेशन देती है, जिससे ये
انقباض اور انبساط پھیل سکتے ہیں، ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں، جس کو ہم ریلیکسیشن کہتے ہیں، یا جو ہے پچک سکتے ہیں جو ہے. تو یہ آپ کو یہ نارمل ہے. اب اس کے بعد یہی آپ کو دکھایا گیا ہے. یہ باہر والی جھلی کو ہم پیرائٹل، اندر والی جھلی کو ویسرل، جو ان دونوں کے بیچ میں جھلیوں کے بیچ میں اسپیس ہے، اس کو پلیورل اسپیس کہتے ہیں. اس میں طبعی انداز میں رطوبت بھری ہوتی ہے، اور اگر ان دونوں جھلیوں میں برم آ جائے تو اس کو ہم پلیوریسی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے طبعی مقدار سے کچھ مزید ہو جائے تو اس کو ہم پلیورل ایفیوژن کہتے ہیں. ایکسیپٹ فلوئڈ ناٹ بلڈ اور ایئر سم تھنگ، نہ پس ہوگا، نہ ایئر ہوگی، نہ آپ کو بلڈ ہوگا، صرف اس کی رطوبت کی مقدار طبعی مقدار سے کچھ زیادہ ہو جائے گی. اس کو ہم پلیورل ایفیوژن کہتے ہیں. اب نیموتھریکس، جب یہی کیوٹی ہوا سے بھر جائے تو اسے ہم نیموتھریکس کہتے ہیں. ایئر ان پلیورل اسپیس. امپائما، جب اسی پلیورل اسپیس میں اگر آپ کو پس بھر جائے تو اسے ہم امپائما کہتے ہیں، پس ایکومولیشن. ہیموتھوریکس، اگر یہی کیوٹی آپ کو بلڈ سے بھر جائے، خون سے آمیزش ہو جائے تو اس کو ہم ہیموتھریکس کہتے ہیں. اور یہی جب کینسر کا رخ اختیار کر لے تو اسے ہم میگننٹ میزوتھیلومیا کہتے ہیں. اور جب یہی دیوالیں تھوڑی موٹی ہو جائیں تو اسے پلیورل تھکننگ کہتے ہیں. یہ 7 طریقے کے امراض پلیورا اور پلیورل میمبرین سے واقع ہوتے ہیں. ایک بار پھر مزید دیکھ لیجئے. یہ خاص طور سے تصویر آپ کے لیے میں نے بنائی ہے، بصری تصویر، تاکہ آپ دیکھ کے سمجھ سکیں. یہ آپ کا سرخ رنگ میں لنگ دکھایا گیا پھیپھڑا ہے. اس پھیپھڑے کے حفاظت کے لیے قدرت نے 2 جھلیاں دی ہیں. بیرونی جھلی کو ہم پیرائٹل کہتے ہیں، اور جو ہے اندر والی جھلی ہے اسے ہم ویسرل کہتے ہیں. ان دونوں کے مابین جو ہے جو اسپیس خلا ہوتی ہے اس کو پلیورل اسپیس کہتے ہیں. اس میں طبعی مقدار میں رطوبت بھری ہوتی ہے. اب یہ طبعی مقدار سے کچھ زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم پیریکارڈیل ایفیوژن کہتے ہیں. ان دونوں جھلیوں کے ورم کو پلیوریسی کہتے ہیں. اس میں طبعی انداز سے کچھ زیادہ اگر رطوبت بھر جائے تو اس کو پلیورل ایفیوژن کہتے ہیں. اگر اسی میں جو ہے ایئر بھر جائے یہاں پر تو اس کو ہم نیموتھریکس کہتے ہیں. یہی پس بھر جائے تو اسے امپائما کہتے ہیں. یہی اگر خون بھر جائے تو اس کو ہم ہیموتھریکس کہتے ہیں. اور یہی جو ہے رطوبت کینسر کی کا رخ اختیار کر لے تو اسے ہم میگننٹ میزوتھیلوما کے نام سے جانتے ہیں. اور اگر یہی جو ہے دونوں جھلیوں تھوڑی سی جو ہے سختی آ گئی، فائبرس ہو گیا، تو اسے ہم پلیورل تھکننگ کے نام سے جانتے ہیں. آئیے یہی 7 مرض پھر سے دکھائے گئے ہیں. اب اس کے بعد سب سے پہلے تدرون ریوی ہے. تدرون ریوی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس نامی جرثومہ کے حملے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. کرونک انفیکشن ڈیزیز آف لنگ کاز بائی مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ آپ جو ہے ہوا میں گرد غبار آلود ہوا میں یا جراثیم آلود ہوا میں آپ کام کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چل رہے ہیں تو یہ ایئر بورن انفیکشن ہے. آپ کے قوت مدافعت جب کمزور ہو جاتی ہے، جب جرثومہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. مال نیوٹریشن، غذائیت کی قلت جو ہے، وافر مقدار میں غذا اور غذا کے ضروری اجزاء فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں، یا بھیڑ بھاڑ والے مقام میں آپ کا کو جانا پڑ رہا ہے، یا HIV ہے. یہ سارے اس کے اسباب ہیں. مرض کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گرینولوما، چھوٹے چھوٹے گرینولز بنتے ہیں. اور یہ جو ہے گرینولوما کیسیس نیکروسس. نیکسٹ ہے کیسیس. نمبر 1 گرینولوما، گرینول بنتے ہیں. اور نمبر 2 کیسیس. یہ دودھ کی جو پروٹین ہوتی ہے سفید، اس کو ہم کیسین کے نام سے جانتے ہیں. چونکہ اس کی رنگت دودھ کی سفیدی کے پروٹین کے مانند ہوتی ہے، اس لیے اسے کیسیس کہتے ہیں. اور نیکروسس اس لیے ورڈ آیا ہے کہ یہ خلیات تباہ ہونے لگتی ہیں، مرنے لگتی ہیں. تو کیسیس نیکروسس، پھیپھڑے کی خلیات پروٹین کے دودھ کے پروٹین کے مانند سفید ہو جاتی ہیں اور گلنے لگتی ہیں، جس کو ہم کیسیس نیکروسس کے نام سے جانتے ہیں. اور جب خلیات بنے گی تو ایک کیوٹی یا جوب بن جائے گا، جسے ہم کیوٹیشن کہتے ہیں. یہ خاص 3 آپ کے پیتھولوجی کے رکن ہیں جو ٹیوبرکلوسس میں دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلے گرینولز چھوٹے چھوٹے بنیں گے، پھر کیسیس
नेक्रोसिस होगी और फिर उसके बाद कैविटी बन जाएगी। अलामात में कफ जो है 3 हफ्ते से मज़ीद जो है आता मुसलसल है, तो इसके एक प्राइमरी सिम्टम्स है। और खून में अगर बलगम में खून आ रहा है, खून आमेजिस बलगम है, तो टीबी का इम्कान है। वज़न में कमी हो रही है और रात में ख़ास तौर से पसीना आता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, लो ग्रेड फीवर। ये दीज आर द 4 सिम्टम। आपको कहते हैं इज़ाले मरज़ करेंगे, लेकिन जब तशख़ीस मरज़ नहीं कर पाएंगे तो इज़ाले मरज़ कैसे करेंगे। तशख़ीस मरज़ के लिए अलामात को जानना बुनियादी लाज़मी रुकन है। तो इसमें क्या है, 3 हफ्ते से मज़ीद बलगम आए और बलगम में खून हो, आपके वज़न में कमी हो, रात में पसीना आए, हल्का हल्का बुखार हो और सीने में दर्द हो, तो ये इसकी अलामात है जिसकी बुनियाद पर आप इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। मज़ीद तशख़ीस के लिए लेबोरेटरी में आप एक्सरे लेंगे, सीबीसी लेंगे, स्मीयर और कल्चर कराएंगे और उसके बाद ESR जो है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सुर्ख खलियात तेज़ी से नीचे की तरफ बैठने लगती हैं। सुर्ख खलियात के बैठने की शरह को ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। जब खून है उसमें प्लाज्मा भी है, खलियात भी हैं। जब इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है तो सुर्ख खलियात तेज़ी से नीचे की तरफ तह की तरफ बैठना शुरू हो जाती हैं और इस बैठने की शरह को इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं। शरह सुर्ख खलियात को तह में बैठने की शरह को ESR का नाम देते हैं। यूनानी इलाज मुदर्र बलगम और मुनफ़िस रियाह, शरबत उन्नाब, शरबत बनफसा, जोशांदा, मुक़व्वी आज़ा तनफ़ुस, इसमें कुस्ता सदफ़, जवारिस ऊद सलीब का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। ये आपके ट्यूबरकुलोसिस का यूनानी इलाज था। इसके बाद आइए ज़ातुर्रैया। हमने कहा फेफड़े के निमोनिया को हम ज़ातुर्रैया या निमोनिया के नाम से जानते हैं। ये एक तादिया है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। आपके सेल्स होती हैं, सेल्स में आपको कई तरीक़े की सेल्स होती हैं। जो बैरूनी खलियात हैं उनको हम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। उसमें इन्फेक्शन होगा और सूजन होगा, फेफड़े के अंदरूनी हिस्से का वर्म और अफूनियत पैदा हो जाएगी उसकी वजह से। और अफूनियत जो है किसी न किसी जरासीम के हमले से होगी, इसलिए अस्पताल में सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी आप याद रखिए, वहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, यहाँ पर आपको स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी नामी जरथुमा के हमले के नतीजे में निमोनिया पैदा होती है। ये वायरल भी हो सकता है, एस्पिरेशनल भी हो सकता है। इम्यूनो सप्रेशन, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब कमज़ोर हो जाती है तो हर तरीके के जरासीम गालिब आते हैं, हमारी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है, मग़लूब पड़ जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ती है तभी ये जरासीमी हमले कारगर होते हैं। अलामात में एक बुखार आएगा, प्रोडक्टिव कफ, ऐसा कफ जिसमें जरासीम आलूद होगा। अगर बैक्टीरियल कल्चर है, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे तो बलगम में जरासीम की मौजूदगी आपको मिलेगी। प्लेरोटिक चेस्ट पेन, चेस्ट में प्लेरा में जो है दर्द होगा। डिप्लोया, किल्लत दम जिसे कहते हैं, सांस लेने फूलेगा, सांस लेने में परेशानी होगी। और जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो क्रैकल्स ऑन ऑस्कुलेशंस। डायग्नोसिस, काउंट ब्लड सेल, चेस्ट एक्सरे, स्पेटम, ग्राम स्टेनिंग इसकी कराएंगे तो आपको ये तयन हो जाएगा कि किस तरीके के ग्राम पॉजिटिव जरासीम है या ग्राम नेगेटिव जरासीम है। इसमें अदविया में महलल वरम को सही करने के लिए महलल वरम दिया जाता है, जो वरम को घटाता है, सोजिश को घटाता है। रोगन बनफसा, रोगन कद्दू, मुनफिस रियाह, शरबत निलोफर, शरबत उन्नाब, बुखार के लिए जोशांदा और अर्के आस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़ आपको, अब ये जो है आपके फेफड़े में अलग अलग लोब्स होते हैं और वो लोब्स जो है बड़े टुकड़े होते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे लोब्स बने होते हैं जिसको हम लोब्यूलर कहते हैं। तो बड़े को लोब कहते हैं और छोटे को लोब्यूलर कहते हैं। अब पूरे अगर जो है आपके लोब में निमोनिया है
تو اسے ہم لوبر نمونیا کہتے ہیں، اور اس لوب کے چھوٹے چھوٹے لوبیولس میں نمونیا پیدا ہو رہی ہے تو اسے ہم لوبیولر نمونیا کہتے ہیں۔ یہ ہم نے شرح اسباب سے لیا ہے، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں امتلاء خون ہوگا، پورے پھیپھڑے میں خون بھر جاتا ہے، سرخ پھیپھڑا ہو جاتا ہے، اگر اس کو پانی میں ڈالا جائے تو آدھا ڈوبتا ہے نصف حصہ، اور نصف حصہ تیرتا رہتا ہے۔ اور یہ اس کو اگر اناٹامی کی جائے تو اس کے جو بلڈ ویسلس ہیں، جو باریک ویسلس بھی ہے، اس میں بھی خون کا ترسہ نظر آئے گا۔ اس کو امتلاء خون درجے امتلاء کہتے ہیں، جس میں خون کا اجماع ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ احمراری، احمراری یہ درجہ امتلاء ہے، امتلاء خون ہے۔ دوسرا احمراری، احمراری احمر سے بنا ہوا، یہ سرخ ہو جاتا ہے، کلیجی کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ احمر یعنی سرخ پھیپھڑوں میں صلابت اور ثقل، سختی اور جکڑن پیدا ہو جاتی ہے، ایک دم سخت ہو جاتا ہے، جو ہے کلیجی کے مانند، دبانے پر پچپچاہٹ کی آواز نہیں آتی۔ اس میں پچپچاہٹ آتی ہے، اس میں پچپچاہٹ کی آواز نہیں پیدا ہوتی۔ پانی میں چھوڑنے سے پھیپھڑا ڈوب جاتا ہے، اس میں جو تیرتا رہتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، یعنی اس میں وزن ہو جاتا ہے، کیونکہ سختی اور صلابت اور جکڑن جو ہے پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں، اسے تکبد احمراری۔ اور جو تیسرا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں تکبد اغبراری، یہ غبار سے بنا ہوا ہے۔ اگر غبار آلود فضا ہوگی تو اغبراری، یعنی اس میں پھیپھڑے کا رنگ مٹی کے مانند ہو جاتا ہے، اسی لیے لکھا ہے پھیپھڑے کی رنگت خاکستر ہو جاتی ہے، خاک کے رنگ کے مانند دکھائی پڑنے لگتا ہے پھیپھڑا۔ تو یہ 3 درجات اس کے خصوصی دیے گئے ہیں، اور یہ 2 طریقے کی نمونیا ہے۔ اگر بڑے لوتھڑے میں پورا ہو رہا تو اس کو ہول لوب کہتے ہیں، لوبر نمونیا، اور اس لوب کے چھوٹے حصے میں ہوتی ہے تو اس کو ہم لوبیولر نمونیا کہتے ہیں۔ یہ لوبر خاص طور سے ایڈلٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے، لوبیولر چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے یہ کمپریٹیو ٹیبل دی گئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ دویلۃ الریہ، یہ پھیپھڑے میں پھوڑے کا بن جانا، لوکلائز کلیکشن آف پس ود ان دا لنگ ٹیشوز، اور اس پھوڑے میں جو ہے آپ کو پس جمع ہو جائے گی، پھیپھڑے میں پیپ سے بھری ہوئی گوہا بن جانا، ایک جوب بن جائے گی، لوکلائز کلیکشن آف پس ود ان دا لنگ ٹیشوز۔ اسباب ایسپریشنل نیکروٹائزنگ نمونیا، جس میں خلیات تباہ ہوتی ہیں، آبسٹرکشن خون کے اور رطوبات کے رواں دوا ہونے میں کوئی آبسٹرکشن، کوئی آبسٹیکل پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم آبسٹرکشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک اسباب ہو سکتا ہے۔ اس میں ہائی فیور، جو آپ کا بلغم ہوگا اس میں فاؤل اسمیل آئے گی، بدبو آئے گی، کف وتھ لارج اماؤنٹ آف پس، ویٹ لاس، نائٹ سویٹ، یہ سارے اس کے علامات ہیں۔ ڈائگنوسس وہی سی ٹی اسکین کریں گے، بلڈ کلچر کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو کاؤنٹ بلڈ سیلس کریں گے، یہ سارے جو ہے آپ کے ہیں۔ علاج میں منجز بلغم اور مسہل بلغم، یہ ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اخلاق سختی لیے ہوئے ہے تو سخت چیز کو جسم سے اخراج کرانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے مرحلے میں پکایا جاتا ہے، جسے ہم منجز کہتے ہیں۔ تو بلغم کو پکانے والی ادویہ دی جائے گی، منجز بلغم، اور پھر اس کے بعد مسہل، اس کو اخراج کرنے والی ادویہ دیں گے۔ جب نرم پک کر کے نرم ہو جائے گا تو اخراج کی جانے والی ادویہ دیں گے، اور یہ مسہل دے کر کے، یعنی 2 مراحل میں، نمبر 1 منجز پکائیں گے، اور نمبر 2 پھر اس کے بعد اخراج کریں گے۔ یہ بنیادی اصول ہوتے ہیں بلغم کو نکالنے کے لیے۔ اب اس کے بعد آ جائیے، نیکسٹ ہے آپ کو تقیہ الرئہ، یعنی پس، امپائما، پس ان پلیورل کیوٹی، جو ہم نے آپ کو پلیورل کیوٹی پہلے دکھائی تھی، اسی میں پس جمع ہو جائے گا، اس میں بھی فیور آئے گا، چیسٹ پین ہوگا، بریدنگ میں ڈفیکلٹی ہوگی۔ پرسکرپشن ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اینڈ اینٹی بایوٹکس، یونانی میں منفس صدر اور منقی صدر آپ کو دینا پڑے گا۔ استسقاء الصدر، ایب نارمل ایکوموڈیشن آف فلوئڈ ان پلیورل کیوٹی، جو پلیورل کیوٹی ہے اس میں غیر معمولی مقدار میں رطوبت کے جمع ہو جانے کو استسقاء
सदर या प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। कॉसेस टीबी है, CHF है, निमोनिया है, लीवर डिसीजेस है। सिम्टम्स है डिप्निया है, चेस्ट हैवीनेस है, स्टोनी डलनेस है। डायग्नोसिस एक्सरे आप कराएंगे, कल्चर कराएंगे, प्लूरल फ्लूइड के एनालिसिस कराएंगे। यूनानी में मुदर्रे इस्तेमाल करेंगे, अर्क कासनी, अर्क मखूर, रोगन बनफ्सा और कम नमक वाले खाने का इस्तेमाल करेंगे। ज़ातुल जनब प्लूरसी, हमने कहा कि जो दो मेम्ब्रेन है उसी दोनों मेम्ब्रेन में अगर सोजिश हो जा रही है तो इसको ज़ातुल जनब या प्लूरसी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा विथ और विदाउट फ्लूइड, ये आपकी सारी चीज़ें हैं। अब आइए हम इसके ये आपको यूनानी के, सदर के, फेफड़ों के इलाज के लिए वसूल इलाज और अद्वियात दी गई हैं। सबसे पहले मुक़व्वियात सदर, सदर के कवी ताकत देने के लिए आप इन सारे अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद लतीफ़ बनाने के लिए ये इतनी सारी अद्विया है। फिर उसके बाद जाली व मुनक्की, यानी कै के ज़रिए इसको आप क्लियरर्स, मुनक्की से होता है मुराद क्लियरर। फिर उसके बाद है क्रोनिक ब्रांकाइटिस है, तो खांसी को कंट्रोल करने के लिए या ख़ास तौर से 4 अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। शरबत तूत, ये शरबत तूत मलबेरी के पौधे से हासिल किया जाता है। शरबत बनफ्सा, लोक सपिस्तान और लोक बनफ्सा, यह ख़ास अद्वियात है। फिर उसके बाद तनक़िया, प्यूरिफिकेशन, अर्क अज़वाइन, हब्बे खब्ब लुबान, हब्बे को, और ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी महलल वरम जो है ये आपका अद्वियात इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद अस्थमा के लिए ख़ास तौर से मुलय्यन अद्विया है। फिर उसके बाद तवसी मजारी, जो आपके ब्रांकाई और ब्रांक्यूल में नैरोपन आ जाता है, सोजिश आ जाती है, बल्कि वाफिर मकदार में जमा हो जाता है, तो उसको तवसी के लिए, उसको डायलेट करने के लिए इसको ब्रांको डायलेटर्स के नाम से जानते हैं। अर्क अजवाइन, असरत सूस और जंजाबिल ये देते हैं। फिर तक़वी सदर के लिए अद्वियात देते हैं, मुल्तिफ़ात देते हैं, मुफ़त्ता सुद्दर देते हैं। ये सारी अद्वियात आपको याद करने के लिए है, आप इसको याद कर लें। आइए इसको फिर एक बार हम समरी इसका कर देते हैं। ये आपका लंग है, लंग के हिफाजत के लिए 2 झिल्लियाँ कुदरत ने दी है। बैरूनी झिल्ली को पेराइटल, अंदरूनी झिल्ली को विज़ल कहते हैं। इनके बीच जो स्पेस होता है इसको स्प्यूरल स्पेस कहते हैं। स्प्यूरल स्पेस में तबई अंदाज में, कुदरती अंदाज में कुछ न कुछ रतूबत भरी होती है, जिस रतूबत की वजह से इसको लिब्रिकेशन मिलता है और इसकी कारकर्दगी अपने तबई अंदाज में चलती रहती है। लेकिन जब इस मेम्ब्रेन में सोजिश हो जाएगी तो इसे हम प्लूरसी कहेंगे, और जब ये तबई अंदाज से कुछ ज़्यादा मकदार में जमा हो जाएगा रतूबत तो इसको प्लूरल इफ्यूज़न कहेंगे। और अगर इसी में हवा भर जाए यहाँ पर तो इसको न्यूमोथ्रेक्स कहेंगे। अगर पस भर जाए तो इसको इम्पाइमा कहेंगे। अगर यहीं पर खून भर जाए तो इसको हीमोथ्रेक्स कहेंगे। और अगर यही कैंसर की तरफ रतूबत जाने लगे तो इसको मैग्लिमेंट मेसोथीलोमा कहते हैं। और इसकी दीवार अगर थिक हो जाए तो प्लूरल थिकनिंग कहते हैं। जो आपके 7 चेमर्स थे, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ज़्यादा रही है, ये स्टेफ्लोकाकस निमोनी से, फिर उसके बाद दबेतुल रही है, इसमें जो खुराक बन जाता है, पस भर जाता है। फिर इसके बाद आपको जो है तक़ीउर रहा, पसिन प्लूरल कैविटी, इस्तिस्क़ाल सदर, प्लूरल इफ्यूज़न, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड और ज़ातुल जनब या प्लूरसी, इन दोनों मेम्ब्रेन में जो सोजिश हो जाती है उसको हम प्लूरसी के नाम से जानते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह आप कोशिश कीजिए फ़ारे अमराज की हक़ीक़ी जानकारी हासिल करने के लिए अल्लाह के मखलूक की खिदमत, अल्लाह की रज़ा के जज्बे से इल्म हासिल करें और डॉक्टर बनने के बाद खिदमत खुदा में अपनी ज़िंदगी को सर्व करें। यही मेरा मकसद है। फ़ी अमानिल्लाह।